to the world, cherish idols, and become spiritually dead. Laodicea. The humble self-sacrificing of Jesus will pass on to perfection, leaving behind the indifferent and lovers of the world. Astilan. Gamay ra. Akong pag-ampo ba? Ginoo tagayin taon may gahom. Nga kaming tanan nga niya karon nagsimba kanimo. Baka angko niya ng kaluwasan na imong gitagana kadto sa mga matinudanon. Mga kaigsunan, dili ni tiaw-tiaw, oy. Ha? Kamay ra kayo. Karon tanaw ta. Ingon siya, pagayon ta. Modern Israel, kinsa man modern Israel? Ang Adventista karon are in greater danger of forgetting God and being led into idolatry than were His ancient people. Many idols are worshipped even by professed Sabbath keepers. Muna ingon, not all who profess to keep the Sabbath will receive the seal of God. A blessing or a curse is now before the people of God. Tunglo o panalangin na anaro nag-atubang na to. A blessing if they come out from the world and separate and walk in the path of humble obedience, and a curse if they unite with the idolaters who trample upon the high claims of heaven. Doon pilihan. Tunglo, panalangin. Ingon ang Great Controversy 565. It is true that there are real Christians in the Roman Catholic Communion. Tuaw ni mo na. Mas daghan pang tinuod ng Kristohanon sa Katoliko. Thousands in the church are serving God according to the best life they have. Saan na ni? Linibo-libo. Sa ato sa Adventista, only a small portion. So thousands in the church are serving God according to the best life they have. They are not allowed access to His Word, and therefore they do not discern the truth. They have never seen the contrast between a living heart service and a round of mere forms and ceremonies. Unsa himuon sa Ginoo? God looks with pitying tenderness upon these souls. Gitanaw sila sa Ginoo uban sa kaluoy. Educated as they are in a faith that is delusive and unsatisfying, God will cause rays of light. Padanagan sila sa kaya to penetrate upon the dense heart that surrounds them. He will reveal to them the truth as it is Jesus. Padayagan sila sa kamatuoran. And many will yet take their position with His people. Na? Baga, di ka matandog atong garbo na. Nakita ka rin pwede na ito din. Ampo, pwede na itong simba. Ha? Unya pag-abot sa tumoy mo yung Ginoo. Your days have been numbered. You are weighed in the balance, and you are found wanting. Depart from it, you who are workers of iniquity. Mas tinasakita na paminaw. Muna di ko kadawat siguro ano ba. Pero tungkol, ambot lang sa inyo o unsay inyohon. Unsay inyong mga solusyon ini tanan. Kinahanglan na to, revival and reformation. Ang revival kuno is a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death, pagkabanhaw sa espirituhanong kamatayon. Muna'y kinahanglan na to, primitive godliness. Ingon ang Ephesians chapter 2 verse 1, and you hath He quickened who were dead in trespasses and sins. Patay ta sa sira. Pero gibanhaw tas Ginoo muduol ta niya. Ha? Reformation is for the word reform. Unang ganina pag iyong pastor sa reform. Uy.
which means to make better by getting rid of faults, wrongs. It signifies a reorganization, pagbago, a change in ideas. Kanina buntag, kinahanglan tag decided change, and theories, habits, and practices. Usbo na to atong mga panghuna-una, ang mindsetting ba? Atong mga natudan nga mga kamatuoran, atong ihaom sa mga pulong sa Ginoo. Ang atong mga naandan nga kinaiya o batasan, ato na siyang usbon, igsoon. Kay, aron ta maka-experience revival and reformation. Kay it is only as the law of God is restored to its rightful position that there can be a revival of primitive faith and godliness among His professed people. Mabanhaw ang kasuguan sa Diyos. Kung mo experience na tag pagkabanhaw ni ining kinaraan nga pagka-Diyos nun, igsoon. So, ang pagkabanhaw dili na tiyaw-tiyaw, igsoon, because every soul, tanan nga mo experience ni is to strive with all diligence to add constantly to his spiritual attainments, strengthening every grace, increasing in efficiency that he may grow. Mo din kinahanglan na atay pagtubo ba. Kayo ang atong kuan, ang atong Kristohanong pagpangalagad walay pagtubo. Mura ra tag kunano permi may mahitabo. We have to grow in usefulness and holiness as a fruit-bearing tree in the Lord's garden. So, karon nahisgutan mo na to ang bahin sa pagreforma sa maayong panglawas. Ingon ganina ni Brad Boy, we have to whatever, if you drink or if you eat, if you drink or whatsoever you do all to the glory of God. Ang pangutana karon, what is God's glory? Ha? Mabasa man nato na sa Biblia, Exodus 33, sa sugilanon sa Ginoo si Moses. And he said, I beseech thee, shew me thy glory. Ingon pa ni Moses, ingon sa itubag sa Ginoo. He said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will shew mercy on whom I will shew mercy. Nagpasabot igsoon, God's glory is synonymous with His character. Therefore, whatever you eat, whatever you drink, whatsoever you do all, it must reproduce the character of Christ in your life. Simple rin. Aron makita ang himaya sa Ginoo nimo, you have to reveal the character of Christ in your life. Huh? Kay ang kinaiya sa Ginoo will always point you to life. Ingon ang Deuteronomy 30 verse 19, I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death, blessing and cursing, therefore choose life. Pilihan po ninyo kinabuhi that both thou and thy seed may live. Therefore, when we choose life, we need to eat, drink, and do things that will give us life. So maingon sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Siya radi ay hindi sige mo Jesus. Maunang mga kaigsunan bisan unsaon. Na ako yung mga katawhan nga nagpaka-Diyos nun, and they even preach the gospel, and yet be unpurified and unsanctified. Ministers should be strictly temperate in their eating and drinking. Kinahanglan ka na ay pagpugong sa imong pagkaon o sa imong imnon, lest they make crooked paths for their feet, turning the lame, those weak in the faith, out of the way. Ato ni paspasan kay murag lambi para magayong mensahe sumunod ani. If one proclaiming the most solemn and important message God has ever given, men war against the truth by indulging wrong habits of eating and drinking, they take all the force from the message they bear.
Muna ang mga kaigsunan. Ang mga mensahe karon puro na gyud huwa-huwa. Minaw mo. Paminaw mo bisa ka na sa mga radyo diay. Minaw mo hope. Minaw mo unsa pa diha. Ha? Puro na gyud huwa-huwa. Ingon na ba sa usa ka sinulat? Kana kunong mga mensahe nga dili mo bagting sa dalunggan sa tao, dili ginailhom sa Ginoo nga iyahang mga magbalantay. Kay kita karon kinahanglan tag straight testimony. Muna ginagamit na ito ron. Bad boy, si Sir Juni. Straight testimony exon. Ha? So, nayuban mo ingo nga, pagkaon, wala man ay labot sa kaluwasan. Wala lagi labot. Wala may pagkaon nga na-appeal sa kaluwasan. Pero, if food does not affect salvation, does iniquity affected? O ang pagkaon, walay labot sa kaluwasan, ang kanang word nga iniquity, kasalanan ba? Kaya ingon ba ang Isaiah 59:2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Nakasala ang walay pagpugong sa pagkaon igsoon. Ay, ang mga amigo diya sa Lucina, bitin, baki, sa unsa, kaon. Ay, kaisa nga nag-ihaw yung amigo, perting kaon, kay lami, kay sumsuman. Pag human nila kaon, ang nag-ihaw niya rin, iyaw. Iring kay ilang kaon. May pugong. Unay nakahimong kasalanan na ito ng way pugong. Ha? Behold, ha? Unsa nga iniquity. Unsa nga kasalanan ang nakapalayo na ito sa Ginoo. Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom. Pride, fullness of bread. Kaning fullness of bread, so pagpatuyang ni sa gana sa kaon. Muna ingon sa Ezekiel 16:49. So, unsa nga iniquity? Ginoo. Ingon man diya, giugasan na ang tanan. Wala diya yung. Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom. Panahon sa Sodom and Gomorrah. Pride, fullness of bread, and abundance of idleness was in her and in her daughters, neither did she strengthen the hand of the poor and the needy. Ang atong i-focus ya kanang fullness of bread pagpatuyang sa kaon. So, ingon ang letter 48:1902. While we do not make the use of flesh meat a test, while we do not want to force anyone to give up its use, dili ra po di pugso, gusto ka mong kaalalan ka. Kaon diya patuyan ka. Kaya Ginoo gani sa una, nagbasa mo sa libro sa Leviticus, sa Numbers, tagan man niya quail. Kaya mga ayaw magsige magbagulbol nga Hebrewanon. O sige, hatagan mo na ko. While we do not want to force anyone to give up its use, yet it is our duty to request that no minister of the conference shall make light of or oppose the message of reform on this point. If in the face of the light God has given concerning the effect of meat eating on the system, you will still continue to eat meat, you must bear the consequence. Medyo kayong kangliga. Parting yung nangiga ba? You must bear the consequence of magpatuyang yung guys. But do not take a position before the people that will permit them to think that it is not necessary to call for a reform in regard to meat eating because the Lord is calling for a reform. Dili ni si Sir Juni, si Sir Boy ang nagpanawagan ninyo nga magreforma tayo. Ang Ginoo, no? The Lord is calling for a reform. The Lord has given us a word of proclaiming the message of health reform. If you cannot step forward in the ranks of those who are giving this message, you are not to make this prominent in counterworking the efforts of your fellow laborers who are teaching health reform. You are out of order, working on the wrong side. Mayroon tayong mabasa nila ni... Kaya ninyo mga kaisunan, kami sa aking asawa, i-disfellowship o gihulog ko sa iglesia tungod sa pagwali sa health reform. Health reform pa lang ito, pailabot ang Sabbath reform. Wa pailabot ang dress reform. Wa pailabot ang music reform. Health reform pa lang. Gihulog namin.
Hindi na basta-basta. So, be careful what attitude you assume, lest you be found causing division. My brother, even while you fail to bring into your life and into your family the blessing that comes from following the principles of health reform, na ay panalangin niya. Huwag mo dawat ka ini pagreforma sa mga panglawas. Do not harm others by opposing the light God has given on the subject. Sakita na nga. Pantay na eh. Tama naman sila sa wilderness. Kung saan yun, diretso na sila rega. Para makadungog ang duha na to ka-leader sa mission o sa union. The Lord has given His people a message in regard to health reform. Ang Ginoo yung naghatagan. He is displeased when His servants act in opposition to the message upon His point, which has given them to give to others. This is regarded as a sin in the sight of God. Na? So, dili ka mo dawat ini pagreforma sa mga panglawas. It is a sin in the sight of God. You know not the danger of eating meat. Wa ni mo na ibaliw kung sa'y peligro sa pagkaon sa unod. Merely because your appetite craves it. Hindi mo manang gana good. By partaking of this diet, man places in his mouth that which stimulates unholy passions. Kaon na gani kagarni. Naana nang walay pagkabalaan ng mga tinguha sa imong kaugalingon. Unhallowed emotions fill the mind, and the spiritual eyesight is beclouded. For the tendency of self-gratification is to corrupt the taste and the judgment. Kanina yung pagpatuyang o kaon igsoon. Maudi ay ni mo gubak sa imong will ba? Kabubot po ni mo. Mura, gikontrolar na ka ba? Tungod sa pagkaon, kining agtang na to nga mauni decision making, and it must be the one to rule our body. Magkupa man kay ang imong gikaon makadaot man. So daot na ang imong mga paguna-una. No? By furnishing your table with this kind of food, you go counter to the will of God. Kung magbutang kuno ka sa lamesa ini nga mga pagkaon, a condition of things will lead to a disregard of the precepts of God's law. Murang daghan kaayo sa mga Sabadista nga dili mo tuong health. Wala man ang ilang gana. Unang, ma'am, ako rin challenge mo. Sulay ang Ginoo. Ug unsay mahimong mga pamaagi. Kay kami din sa Santa Maria, ma'am. Bedridden na ang pasyente. Stage 4 ang cancer. Gainom na lang siya og sleeping pills kada gabi aron lang yun makatulog. Pag adto na mo dito, anang Sabado sapon, ihunaran sa akong asawa nga prostrated nurse. Prostrated nurse, mo ang asawa. Naglibo ko ganong, siya dito, nag-ana nyo dito, nga ako na ko nisulod sa balay kay Pertek, yung baho in taon, ang breast cancer of the breast. Pertek yung baho no? Ako visit sa dito na. Iunara niya o mayabas nga kanang ikan pakulo sila niya iunaran gilimpyuhan paghuman gihampulan og uling gipainom ang pasyente og every 4 hours sa activated charcoal powder pagkaugma sa gabi adto mi dito kay kada gabi adto man mi tuan na dito sa tubangan tuan na dito so igsoon ano naman siguro? Kumpay na din. Ingon ang Patriarchs and Prophets, page 443. Few realize as they should the sinfulness of abusing animals or leaving them to suffer from neglect. Mao gini usan yun untay zone nga dili yung gusto magbuhit og hayop dito. Few realize as they should the sinfulness of abusing animals or leaving them to suffer from neglect. Nami iring sa balay so namatay na lang yun bagay
Saon man nga adto misbukid mo ana mi diha. Kausara sa usa ka semana ang iyang pagkaon itaw pertinuya pag atong karong semana pag anha na mo napatay na iri. Magabalo manilingan. No? The animals were created to serve man, but he has no right to cause them pain by harsh treatment or cruel exactions. Kamusta man ta? The animals were created to serve man. Gihimo kuno ng mga hayop aron mo alagan nato. But he has no right to cause them pain. Dili nato na sila ang ayan nga pasakitan by harsh treatment or cruel exactions. Pagot man ba nato? Di na pwede. Munang og dili mo makaatimban og mga hayop ay na pagtuga-tuga. Ha? He who will abuse animals because he has them in his power is both a coward and tyrant. Tiyon mo na. Kung ikaw kuno mo abuso sa mga hayop, talawan o bangis. Nisura sa talawan, bangis. A disposition to cause pain. Kana bang imo bang pasakitan, whether to our fellow men or to the brute creation, is satanic. Sa ato pa, Mrs. Gaga, sa ura, kusog ng ihaw ba no? Satanic din, no? Kanang kanding pastilan. Abi ninyo mga kaigsunan sa una, mukaon ko hiro. Unya, masamer na gani, kaya wala may klase, kami mga igagaw dagang kami, at tumisa akong tiyo, nga dagang kayo sila giro. Kana bang bunalan na sa kuan ang iro pagkaluya. Pagkabasa na ko ani ba ang pumilingit ay kayo. Many do not realize that their cruelty will ever be known. Because the poor dumb animals cannot reveal it. Parihaan na. Mag-ihaw ka pa o bitaw ka. Patinuya, na kanang pakurintihan mo. Nadihaw sa baba. But could the eyes of these men be opened, as were those of Balaam, they would see an angel of God standing as a witness. Kung saan na mo? Pagpakurinti mo sa mananap o giablihan pa lang imong mga mata, makita nimo ang balaang manulunda nagbarog, standing as a witness to testify against them in the courts above. Pastilan. Oh, a record goes up to heaven, and a day is coming when judgment will be pronounced against those who abuse God's creatures. Hindi na tayo tiyaw, eh. Ha? Mga igsuon, no? Kuyaw kayo. Yan ta mga ako na, yan ta mga ako kayo po. Ha? Yan ta mga ako kayo. Oo, yung mo lang nagmalan. Ingon ng James 4:17 sa pagtapos ito. Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not to him, it is sin. Therefore, kuno, busa ang mahibalo nga magbuhat sa maayo, o kana wala niya pagkabuhata, kaniya kana sala. Nausaon mga kaigsunan. Ang akong pag-ampo pa, niining ka po, na ayaw ko ninyo himuang kining kanisisir, magpagkamatarong yun kay sa mua na, dili na maawa akong intensyon. Ang ako lang nga, naladlad lang ko, sa unsay mga kamatuoran, nga angay na itong ibuhong ko, kita'y tanang gusto di taglangit. Gusto taglangit ko. Gusto ta nga mahawas sa mga balatian. Akong asawa, ako ning ibalik-balik pero sa kalma mo, ako ning inunog itong schedule na for mayuma. Waman, uli kami kambal. Unya, change your lifestyle. Luhod. Akong mama, trigeminal neuralgia nga kanang inig sakit siya ugat diri sa naong katulog kapilo ang kapate. Labor pain, katulog kapilo. Wa man ko ka eksperyensya na ka. Katulog kapilo, kay wa man ko kapate. Pero asa man ayo akong mama. Doon sa Ginoo.
natural medicine. Si Maplan ko sa una ma'am, abili mo, kusog kayo na mo inom guling ba? Activated charcoal powder. Oh, meron. Unang, this is an invitation to everyone. Why don't we try God? Diba? Pero di ba na ito sulayan ang Ginoo? Iya man, kita naman na ito ang tanansaan niya. Uguban sa mga pag-ampo. Kami ma'am, willing yun may kayo mo, pabisita ka. O gusto ka himuan ka na mong juices, himuan ka na mo. Katong diha sa Santa Maria, kada hapon among ginadala nito, carrots juice, malunggay juice. Kanang malunggay, o imo lang ng sagulan o kining pineapple, pagka, lamig kayo. Pero ayaw saguli, akong asawa ramoy nakatilaw, anak. Nga pwerte kahalang, unya pwerte paita. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Substance? Yung substance ito? Kinanglan ang kanang atong una-una nga maayo, ato ginahimuon. In accordance with the divine standard. Ang Ginoo magpanalangin nato. Ako mismo, pirahan ako maminaw og sumpay atong mga mensahe po ni Sir Jody ganina pa. So, sa atong mga kaigsuon tanan, ang Ginoo magpanalangin nato. Amen.